Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Syukur alhamdulillah Kristilam Upi Gonjo Iras dengan pamor Satrio Pinayungan rancang bangun diperkirakan Tangguh Cirebon yang mempunyai tuah untuk ketentraman dan kewibawaan. Hari ini sudah menemukan tuan barunya. Semoga bermanfaat dan mendatangkan barokah serta menjadi pusaka kelangenan bagi beliau beserta keluarganya. Amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.